سلام زخبركم تخاطهت يمانة إنفو ميديا كما يتقعلو نلومي على تعصر تربعة لكاتيت كلتشان عسران حموشتن كم تلمود زيتا فلالي وانا ويان حاد صرتي زعباتات نزيناتات نعزلكم متسئلخو مكتالكم يعدم كبرات تخاطهت التي نزا channel لان معبايتهم حدث زغنكم سبسكرايب قبرو تم زغبركم كا شير لايك كومنت مقبراي تحمقون دابلكو كم تقولك زي نابت مدباي كحلفكم بمجمرتا زغرب لكم كبرات تخاتلتي لو معنتي ببرجيدنا حمودو مالت أبلات برجيدنا حمودو كم بعلم ممر بينو في كالوتن زي تمرحه جوجل أب تكال ملي تقومات ماكدونيا تبالا بإثيوبيا زلو مالتي عدت بمقبر أب حدا ناي EBS مدبر تلفزيونون سفيح زغن قالة جيروم كومون ناي حاجز متخا بروجرام أبو تساتيفهم مالتي إذا لو ما عنتي بأبلات برجيتنا حمودو أب أديس أبا استخاير مدب أزيو كابتي كجبر زجبون كل جزء خم بهالي حزنا يخن كيت زجبنا قد محجون أب حزب تجراي زرعنا يو مقد سلطناتو حاجز نسقومات سلزغونه عبي سرحيم تسريعو مالتي بزي قدايزي من البات تيوم صلاتي نايزي من قسقس زي صلاتي نايزي من اسايزي اتم كل غزي زي شمو زهبو نزي من اسايزي جون اجندا تفطيرلو مالو نعمت خلت عام زخون بو خزارو صنحيم ولا حنتي بزعبو كنت صقم يبلنان بزغوين باتغن اتي اب حزب اثيوبيا بزعبا برغيدنا حمدو بزعبا تدلاي فتحي ايرتراوي زلو مسلي نمعراي زخيد زلو اقباب كن تتخكلنيا مقد حيزو خم زلو بس خنردان خلينا بزحالف اوانون شفنا مع كنا زينا اثيوبيا ازي وسان خم زخونن بزتفلالي مقدد ما يسرحالو خم زلون تفليطلو سلازي كاب حجين دحار بمسرتون اتي سرعات بزحالف عامتات منالبات كاب غزي سورا جميرون كساب زغربا غزي اب لعلي كالوت حزاب فلايك اب لعلي اثيوبيا اب لعلي حزب اثيوبيا زفوترو زنبره زتفلالي ناريتيف وي كا خمز عينت ناي صلي بروباغانداتات نعون مسبارون حدا خابت خنكودو زغبانا مقد سلازغونه نزي مس حزب اثيوبيا زلنا ركب بحدش مقدي بحدش معراف بخمزي كسرحالو خم زلوون ازي عبي تريو سلازي لو ما عنتي زغبركم معدت بتعمي زنقاد سراحيو قنون ات دبلوماسياو سرح كومون غيركا خسرحون ناي قصالي عيغزاتات كم زخونون ارغصنيا مالتي كاليت زقربلكم كبرات تخاتلتي بزعبا ميدياتاتنا ناي دليت فتح ميدياتات ابز حلفون ريتو هيبلاني ري حجون بزتفلالي مقد ريتوتات يمصالو انديو حجي قندي اتوكير خزاربلا زدلو كن ابز حلفون حبيرانيرنا بزعبا ممسرات ساتلايت ناي دليت فتحي بفلاي ابز حجز نزخن نخدو زلنا قالسي اتي استبهله تزعابيت سريفنا زلو عيغزا مساويشت هاجر زلو حزبنا ركب نيتورك فطر ندحر كوينو ناي ساتلايت بروجرام ناي قدن كلو نخلالو قدم حجي بزتفلالي مقدي ساتلايتات አለው ናይ ደለይት ፍትሕ ዝበሃሉ ሳተላይታት አለው ግን እቶም ሳተላይት ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝሰርሑ ዘለው ዋንነቶም ናይ ህዝብ ስለ ዘይኮኑ ናይ ውልቀ ሰባት ውን ስለ ዝኾኑ ብውልቀ ሰባት ዝውነኑ ስለ ዝኾኑ እቲ ዘሕልፍዎ መልእኽቲ በሓላፍነት ናይቲ ብርጌድና ሓመዱ ናይ ህዝብ ብሙሉ ቃልሲ ክኸውን ኣለዎ ከምቲ ሓቂ ግን ከምኡ ኸውን ደይከውንን እቲ ሕቶ ዘሎ ማለት እዩ بس مسارات مبارك كبرات خاطرتي ببقوانو زتفلالي فاندرايزينج ويكا حاجز طلباتي كبري حزبي ناي ساتلايت بروجرامات نخسرهم حجي اتي فاندرايزينج ويكا اتني حاجز طلبات ويكا اني حاجز حجزنا مبال ساتلايت كنسرحنا مبال قبول حسابي ولا حنت تصقم زلو ነገር አይኮነን ኮይኑ ግን ኣብዝ ቃልሲ ብፍላይ ብዝ ሕጂ አቲና የዘለና መድረኽ ዝኾነ ይኹን ከምዝ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኣብ ናይ በዓል ኤሪሳት ዘጋጠመ مس حزب مگጫው ምንታን ከይመጽ በዝ ገንዘብ ዝመስል ነገርውን ኣብዝ ቃልስና ምትእታው ዝኾነ ይኹን ዓይነት ኔጌቲቭ ኢምፓክት ከይህሎ ካብ ሕጀት ሒትካ ኣበርቲዑ ክስራሓሉ ዘሎ ወይ ምናልባት እቲ ሜድያ ናይ ደለይት ፍትሒ ተባሂሉ ሓደ ዓብ ሜድያ ተሰሪሑስ መን ይወንኖ ብዝብልውን ብዙሕ ርእይቶታት ክወሃብ ይኽእል እንዲዩ ኣነ ብናተይ ሓሳብ ግን ብዙሓት ከም ዘቕርብዎ ዘለው ሓሳብ እቶም ወነንቲ ሜድያታት ብፍላይ ዞም ደለይት ፍትሒ ዘለው بحد خسرحو كجددو خللوهم بحزبي كجددو خبل كله بحيل زي كونكا جنابو نخسرحو حدا ترنافة فتيرو عب كل تصومن دي بصومن حدا عب برنامج تداليو ناويش تهاجر زاتو مدختي
ተጻሪው ከአትወሉ ዝኽእል ዓብ ስራሕ ክስራሕ ክእል ኣለዎ በዚ መሰረት ነዚ ከምዚ ዓይነት ዝበለ ፕሮግራም ናብ ህዝቢ ፋንድራይዚንግ ጌርካ ናይ ህዝቢ ሓገዝ ጌርካ ሓደ ሳተላይት ንኩሉ ዘሳትፍ ናይ ህዝቢ ዝኾነ ሳተላይት ምፍጣር ትዝቀለለ መንገዲ እንተዘይ ኮይኑ ብውልቂ ዝመጽእ ናይ ሓጉዝናዊ ናይ ፋንድራይዚንግ ፕሮግራም ነቲ ህዝቢ ከዳኽሞ እዩ ብዓብዩ እውን ኣብዚ ቃልሲ እዚ ብዙሓት ዝተኣስሩ ኣለውና ሕጂ እውን ብዙሕ ቃልሲ ኣብ ኢትዮጵያ ይበራበር ኣሎ ካልእ ዝተፈላለየ ጠለባት ናይ ገንዘብን ካልእ ሎጂስቲክን እውን ክሓትት እዩ ከምዚ ናይ ኤውሮጳ ካልእ ኣይኮነን ኣብ ኣፍሪቃ ዝምስረቱ ቃልስታት ብዙሕ ዋጋ ዘድልዮም እዮም ኣብኡ ዘሎ ሰብ እውን ፋይናንስ ክገብሮም ኣይክእልን እዩ ስለዚ እቲ ብሙሉ ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ኡጋንዳ ይኹን ኣብ ካልእ ወላ ኣብ ኤርትራ እውን ክፍጠሩ ንዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ሲናሪዮታት እቲ ብሙሉ ናይ ፋይናንስ ሓገዝ ካብ ዲያስፖራ ዘሎ ተቃላሳይ ክኸውን ከም ዝኾነ ኣብኡ ከሎ ክንግምቶ ኣለና ስለዚ እዚ ንወዲ እዚ እንተሓዋዊሱ እዚ ህዝቢ ካብ 10 ግዜ ሚድያታት ናይ ክሳይ ክምውል እሞ ድማ መወዳእታ ከምዚ ናይ በዓል ኤርሲያስ ነበረ ባእሲ ዘምጽእ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ዝመቃቅል ነገራት ካብ ዝመጽእ ሓደ ዓቢ ሚድያት ናይ ኩሎም ተፈጢሩ ነዞም ኩሎም ሚድያታት ድማ ኣብኡ ተሳተፍቲ ንኾኑን ብኡቢሉ ድማ ህዝቢ መልእኽቱ ከመሓላለፍን ክግበር ድፍኢት ክትገብሩ ኣለኩም ቶም ሰማዕቲ ማለት እዩ ኩልኩም ቶም ተኸታተልቲ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ናይ ሚድያ እዚኣ ርእይቶ ዘላትኒ ምናልባት ፍልይ ዝበለ ርእይቶ እንተልይኩምን ኣብ ኮመንት ክትጽሕፉለይ ትኽእሉ ኢኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ካልእ ዘቕርበልኩም ድማ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ማርቲን ፕላውት ጋዜጠኛ ኣብ ዘውፅኦ ጽሑፍ ሓደ ናይ ሶማል ወታደር ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝስልጠነሉ ዝነበረ ግዜ ኣብ ኤርትራ ዘጋጠሙ ሽግራትን መንግስቲ ኤርትራ ነቶም ካብ ሶማል ኣብ ሃገሩ ስልጠኑ ዝነበሩ ወታደራት ከመይ ገይሩ ከም ይሕዞም ከም ዝነበረን እንታይ ከም ዘጋጠሞምን ሰፊሕ ዝኾነ ቃለ መጠይቅ ገይሩሎ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ኦሬዲ ከምኡ ከም ዝገብር ወላ ቅድሚ ሕጂ እውን ጸብጻባት ዝተፈላለዩ ወፁ ነይሮም እንዲኦም ሕጂ ግን በአካል እቲ ናይ ሶማል ወታደር መጽኡ ዝተዛረቦ ዘረባ ዝገርም ነገር እዩ መጀመርታቶም ወታደራት ናይ ሶማል ካብ ሶማል ክኸዱ ከለው ናብ ቀጠር ናይ ስራሕ ዕድል ተፈጢሩሎም ከም ዘሎ ኣብኡ ናይ ሴኩሪቲ ስራሕ ንኽሰርሑ ኣብቲ ናይ 2022 ዝነበረ ዋንጫ ዓለም ንዕኡ ንኽሕሉ ናይ ስራሕ ዕድል ከም ተፈጥረሎም እዮም ተነጊሮም ትዝገርም ነገር ድማ ገንዘብ ከፊሎም እዮም ተመዝጊቦም ኣብ ሶማልያ ማለት እዩ ገንዘብ ከፊሎም ነቶም እዚኦም መራሕቲ ዓበይቲ ዓዲ ዝበሃሉ ብሶማልያ ብኸም እዮም ዝመሓደሩ መብዛሕትኦም ብቀቢላታት በዚኦም ኤልደርስ ዝበሃሉ ንዕኦም ገንዘብ ከፊሎም ተመዝጊቦም ኣብ መወዳእታ እቲ ጉዕዞ ናብ ኤርትራ ኮይኑ ማለት ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኣብ ገርገራ ዝበሃል ቦታን ከምኡን ኣብ ዊዓን ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ኣዝዮም ብዙሓት ካብኣቶም ከም ዝሞቱን ሓደ ግዜ እውን ብጠያይት ወታደራት ኤርትራ ከም ዝኣተውዎም ሓቢሩ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ገይርዎ ዘሎ ቃለ ምሕተት ንብዙሓት ሶማላውያን ብፍላይቶም ካብ ኤርትራ ሰልጢኖም ናብ ሶማል ዝተመልሱ ወታደራት ኣተባቢዕዎም ብዙሓት እውን ቃለ መጠይቅ ክህቡ ጀሚሮም ኣለዉ ዝገርም ነገር ወላ ኣብ ሶማል ከይዶም እውን ምስ ተመልሱ ገሊኦም ናብ ወታደር ተወዚዖም ገሊኦም እውን ኣብኡ ተስፋ ቆሪፆም ኣብ ሶማልያ ተበታቲኖም ከም ተረፉ ይሓቢሩ ብመንግስቲ ኤርትራን ብሓፂሩ ብናይ ሰራዊት ኤርትራ ዝተገብረ ግፍዒ ግን ብጣዕሚ ከም ዘሰንበዶምን ብሙሉኦም ሞራሎም ከም ተሰብረን ከምኡ ጌርካ ወታደር ከም ዘይስልጠንን ሓቢሩ ብጣዕሚ ዝገርም ዓይነት ቃለ ምስክርነት ይህብ ዘሎ ወታደር ማለት እዩ ብዓብዩ እውን ኣብ 2020 ዝነበረ ኩናት ናይ ትግራይ ወታደራት ናይ ሶማል ኣብኡ ኣትዮም ብሙሉኦም ዳርጋ ኣብኡ ከም ዝተረፉን ብዙሓት ወለዲ ናይቶም ኣብኡ ዝተረፉ ሓደ ግዜ ሰላማዊ ሰልፊ ክገብሩ ከለውን ርኢናዮም ነርና ኢና ማለት እዩ በዚ ኮይኑ በቲ ግን ኣብ ኤርትራ ዘይተገብረ እምበር ዘይተገብረ ነገር ስለዘየለ እዚኦም ኩሎም ናይ ኢትዮጵያ ተቃወምቲ ናይ ሶማል ናይ ሱዳን መቸም ኣብኡ ዘይሰልጠነ ኣብኡ ዘይጠፍአ ኣብኡ ዘይ ማለተይ ዘይተዓሸገ ተቃዋሚ የለን ማለት እዩ ካልእ ዘቕርበልኩም ክቡራት ተኸታተልቲ መቐፀልታ ናይቲ ዘቕርበልኩም ዘለኹ ዝተፈላለየ ከተማታት ናይ ኤርትራ ኣብዚ ሰዓት እዚ እንታይ ይመስላ ንዝብል ብዙሕ ሰብ ምናልባት ኣይጦፎን ዝብል ግምት ኣለኒ ብናቱ ግምት ግን ገለ ሰባት ዘየለ ምስሊ ናይ ኤርትራ ኣብዚ ደገ እንዳዘርግሑ ሰባት ናይ ምድንጋር ስራሕ ስለ ዝሰርሑ ትዘሎ ሓቂ ከም ዘለው ኮፍ ቢልና ክነርእየኩም ኢና እዚ ትማሊ መብራህቲ ኣለወን ከምዚ ኣለወን ዝበሃላ ነበራ ከተማታት እምበር ሓንቲ ካብተን ዝዓበያ ከተማታት ናይ ኤርትራ ዝኾነት ምናልባት ብዕቤታ ወይ ሳልሰይቲ ወይ ራብዒቲ ትስራዕ ከተማ ደቀ ምሓረ ነዚ ትመስል ዝትሪእዎ ዘለኹም ጎደና እዚ መካይን ዝሓልፋሉ ዘለዋ ጎደና እቲ ቀንዲ መስመር ኣስመራ ኣዲስ ኣበባ ወይ ከዓ ኣስመራ ሰንዓፈ መገዲ ዘሎ እዩ እዚ ፅርግያ እዚ ናይ ቅጥራን ፅርግያ እዩ ነይሩ እቲ ህንፃታት እውን ትሪእዎ ኣለኹም ብዓብዩ ተንገዛውቲ
أنا طرح قدمي 20 قلنا عام زراعه 5 لو الله ولا حنتي زخونه هنص يله زخونه إنفست تجبر ነገር የለና ብታገር ኣብዛ ከተማ ደቀ ምሓረ ጅሬሁም ደቀ ምሓረ ካብተን ውቁባት ከተማታት ናይ ኤርትራ ብጣዕሚ ዝገርመካ ከምዛ ዓይነት ዕንወት ኣብ ልዕሊ ከተማታት ክወርድ ከሎ ንልዕሊ 30 ገለን ዓመት ዝኮነ ይኹን ህንፃ የለ ዝኮነ ይኹን ወፍሪ ዘይብሉ ከተማታት ሒዝካ ሃገርና ትሕንበብ ኣላ ምባል ድማ ናይ ባሕቂ ገበን ናይ ገበን ልዕሊ ዝኮነ ግን እቲ ጎዳጉድ እቲ ፅርግያታት ተፋሒሩስ ናብ ሓመድ ምቕያሩ ግን ጣልያን ብ1930ታት ዝሰርሑ ፅርግያ ኸማን ክዕቅብ ዘይከኣለ ስርዓት ነዚ ሃገር እዚኣ ናብ ይወስዳሉ ኢልካ ምሕታት ግን ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ደቅ ምሓረ ብዝያዳ ስለ ትፈልጥዋ እታ ከተማኹም ነዚ ይመስል ህልው ኩነታት ናይ ኤርትራ ኣብ መወዳእታ ዘቕርበልኩም ክብራት ተኸታተልቲ ዜና ካብ ኢትዮጵያ እዩ መጀመርታ ብናይ ትግራይ ክንጅምር ሎማዓንቲ ህወሓት ሓደ መግለፂ ኣውፂሎ እቲ መግለፂ ድማ ንኮሚሽን ቦርድ መረፃ ወይ ከዓ ኮሚሽን ቦርድ ምርጫ ናይ ኢትዮጵያ ዘውፅኦ መግለፂ ንዕኡ ግብረ መልሲ እዩ እቲ ኮሚሽን ቦርድ ናይ ኢትዮጵያ ንህወሓት ከም ሓደ ሓድሽ ውድብ ንኽምዝገብ ሓቲትዎ ዘሎ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ህወሓት ድማ ግብረ መልስናቱ ሂብሎ እቲ ናይ ቦሮዳ ናይ ምርጫ ቦርድ ዘውፅኦ መግለፂ ቅቡል ከም ዘይኮነን ህወሓት ድማ 50 ዓመት ዝገበረ ፓርቲ ሕጂ ከም ብሓድሽ ከም ዘይምዝገብን ብውዕል ፕሪቶሪያ መሰረት ድማ تقدم حجي تمنتيلو زنبر حقاوي مسلو تمليسلو كم ناي قدم ناي إثيوبيا بارت خمس جابي حاتيتو زولو بس خوينو باتي نتي سمع خمسة يقبل حبيرو له بغالب مداي أب تجراي أمونجو تم ناي حوحات مرحتن أب ناي جزياو منجستي مرحتن تفعل سمعتي فرم كم زولون تنجيرو له بعابيو تمالي قدم تمالون بوزحات نايز أوروبا هاجرات وكلتي قال منسترات أمباسادرات أب تجراي عودة غيرهم نيرهم نعوز ملكتي تقندي تسامامي عمالو من البات كم دنايز حلف أوان كيكون استفلالي قدم حجيب بمرحة هايمانوتن قالن تسامامي عم نتصبحيتي أمنا بناي كلات قالات أتيهم كم حدش جن كم تقول لك زين منه يون هزب تجراي سلام من فقرن كابت زلو شكرا ما كران خود حجون زي جميرو مزلو نسمع قصالو خونلو تسفا نغبر مالتي اب قال زينا ناي ايثيوبيا مسنبت ከተማ አዲስ አበባ ኣብዚ ሰዓት እዚ ናይ ሃገራት ናይ መራሕቲ ሃገራት አፍሪካ መበል 38 ወግዓዊ ጉባኤ ንምስታፍ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ሃገራት ናብ አዲስ አበባ ያትውለው ከም ናይ ሎማ ዓመት መራሕቲ ናይ አፍሪካ ናብ ኢትዮጵያ መጽኦም ከም ዘይፈልጡን ብዙሓት ማዕከናት ዜና ይገልጻሉ ምክንያቱ ሎማ ዓመት ዳርጋ ኩሎም መራሕቲ አፍሪካ እዮም ናብ ኡዛቱ ዘለው እዚ ክገብሮ ዝኻለ ድማ ኣብ አፍሪካ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ኣብ ሰዓት እዚ ስለ ዘለውን ኢትዮጵያ በሰዓት እዚ ኣብዛ ሓለፈ ድሕሪ ሞት ፕራይም ሚኒስተር መለስ ዜናዊ እቲ ዝነበራ ናይ ፖለቲክስ ወይ ከዓ ስሕበት ናይ ፖለቲካ ናይ አፍሪካ ቁርብ ጎዲሉ ነይሩ በሰዓት እዚ ግን እንዳወሰኸ ዝመጽ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓካ እዚ ንምንታይ ይኸውም ኢለ እቲኦም መራሕቲ ሃገራት ዝመጹ ዘለው ዳርጋ ናይ ኩለን ኦብጀክት ንፈልጦ ናይ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ኩለን መራሕቲ ሃገራት አፍሪካ ኣብ ይመጹ ለው ዝተፈላለዩ ጉዳያት እዩ ሓደ ናይ ምዕራብ አፍሪካ ጉዳይ ብዙሕ ኣሎ ዘሰሓሕብ እቲኦም ኣብኡ ተፈጢሮም ዘለው ሓደሽቲ ውልቀ መላእኽትና ኣሽቱ ናይ ልዕሊ ዝኾነ ኸ ናይ ኮንጎን ናይ ሩዋንዳን መስሓብ ዓብ ጠመተ ክወሃበሉ ዝኽእል ጉዳይ እዩ ኣብ ኢስት አፍሪካውን ኣብ ዝተፈላለዩ መንጎ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዘሎ ጉዳይ ክረአ እዩ እቲ ዘይክረአ ዘይኽእል ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ዘሎ መስሓብ ወይ ከዓ ዲፕሎማሲያዊ ሽግራት ክረአ ይክእልን ምክንያቱ ንሱ ንኸይረአ እቲ ውልቀ መላኺ መበል 20-30 ገለና ዓመት ናብዛ አዲስ አበባ ትበሃል ናፍቲ ኣኼባ ተሳቲፉ ይፈልጥን ሓደ ወኪል ይበኣ ሰድድ እቲ ወኪል ዋላት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኢትዮ ኤርትራ ኩናት ከለዉ ናብኡ ኮፍ ዝብል ወላ ሓንቲ ማርሞ እዩ ወላ ሓንቲ ይሰርሕን እዩ ጥራሕ ኣብኡ ዝተባሃለ ሰሚዕኻ ነገረና እዩ ዝበሃል ወላ ሓንቲ ካልእ ስራሕ የብሉን ማለት እዩ በዚ ኮይኑ በቲ እዚ ከምዚ እንዳሃለዎ ከሎ አብይ አሕመድ ካብቲ ማሊ ጀሚሩ ምስ ላዕለዎት ወታደራውያን መራሕቲ ናቱ ማለት ካብ ጀነራላት ጀሚሩ ኣብ አዲስ አበባ ዝተፈላለዩ ቦታ ዑደት ይገብር ኣሎ ብዙሓት ከም ዝብልዎ ኣብ ሰዓት እዚ አዲስ አበባ አብይ አሕመድ ድሕርቲ ናይ ኤዩ ምርጫ እንተሳብ ትግራይ እንተሳብ ዓዲ ኣምሓራ እንተስ ምስ ኤርትራ ኩናት ናይ ምግባር ድሌታት ከም ዘለውን ብዙሓት ይሕብሩ እዮም ግን እቲ ኩነታት ኮሙዲ ይኮነን ሓቢርና ንሪኦ ይኸውን እዩ በዚ ኮይኑ በቲ ግን ብዲፕሎማሲ መገዲ ኣብ ሰዓት እዚ አብይ አሕመድ እቲ ኣጥፊእዎ ዝነበረ ናብዘን ዝሓለፈ 4-5 ዓመታት ናይ ዲፕሎማሲ ጉዳይ ሕጂ እንዳመለሶ ዝኸይድ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓካ መራሕቲ አፍሪካ ናይ 38 ኣብ መበል 38 ጉባኤኦም እንታይ ወሲኖም ክወፁ እንታይ ዓይነት ሒዞም ክወፁ ድማ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ሒዝናልኩም ክንመጽ ኢና
ክቡራት ተኸታተልቲ እምበር ንሎሚ ናይ ምሸት ኣዳልየልኩም ዝነበርኩ ሓፀርቲ ዜናታት ነዚኦም ይመስሉ ኣብ ዝቕፅል መደብና ክሳብ ንራኸብ ደሓና ምሲዩ